Hello, good evening. Can you hear me? Waalaikumsalam. Okay, good. Shall we wait for about 5 minutes? Leave the others. Okay. Ya, Mbak Riri. Boleh? Mau tanya apa? Oh, ya, memang nggak sama. Salah satu itu dia pakai namanya
apa sih namanya, BBB gitu kalau disingkat. Blue button apa gitu. Itu lebih bagus kalau kalian nanti belajar misalnya eh, keterampilan fungsional yang dengan praktek-praktek, nah itu dia lebih bagus di situ. Cuman ini masih masih berkendala karena teman-teman itu beberapa nggak punya laptop, karena itu harus pakai laptop. Kalau pakai HP nggak bisa, pakai tablet nggak bisa. Nah, untuk kalian yang kelas 2, karena kita kemarin sudah pakai Wizik dan kita sudah beli Wiziknya dari bulan dari waktu kalian kelas 1, ya sudah kita lanjutkan dulu sampai habis waktunya penggunaan Wizik. Nantinya kalian akan juga pakai blue button itu. UT juga pakai itu. Iya, kemarin enggak datang sih ya. Iya, Mbak Agus Susianti. So the next meeting will be in October 5. Can you all come in because we will have English class at 9. And to remind you, in October 5 there will be Idul Adha praying. So maybe the things that you can do if you want to come to KDAI, you can have a pray in Taipei main station maybe, yeah, in the morning. It starts around 6 o'clock, if I'm not mistaken. And then if you can come to KDAI afterwards, and we start our meeting at 9. Waalaikumsalam, Mbak Eka. No, it's not a big problem. Okay, let's start. Already 10 of you come in. If I'm not mistaken, yeah. But as I know, like in a big mosque, it will be around. Oh, I'm not so sure. Around 8 or in the main mosque. Yeah, Waalaikumsalam Mbak Rizalia. But I don't know exactly how it's in the Taipei main station. But some people say that in Taipei main station it will be quicker than the other. That's why they ask. Oh, okay, at 7. Okay, so you will be it. So you might have finished around Kotia, yeah, around 8, I guess, and then you can go to KDAI at 9. Is that possible? No problem, Mbak Natalia. Yeah, good. Okay, let's start. So I already shared this page to you. Halo, Mbak Sriwinarni. Long time no see ya. Okay, I already shared this page to you last night. Have you read it? Okay. So I would like all of you to share your answer for number 1, 2, and 3. Just type in the chat what is your answer. Just type the A, B, C, D, or E.
Have you answered this question? Okay, Mbak Santi. Okay. TBE. Okay. Ya. Waalaikumsalam. Okay, I would like to ask one of you to read the text. Mbak Santi, can you open your voice? Mbak Santi, ya. Okay, Mbak Santi first. Oke, Mbak, silakan. Udah, oke. Yang yes, the text. Okay, thank you. Number one. Sudah Bu? Dari atas ya Bu, yang the following text is for question. Institute of International Communication. Have you always wanted to speak a foreign language? Okay, Or so to what is your answer read? then, Mbak Santi? Now you can. We open classes for adults in English, French, Spanish, Japanese, Which Chinese, one? Korean. All levels from beginner D, to Delta. advanced Courses of foreign register language. Okay. for Okay, summer thank you. I close classes your file. now. We have both day and Okay, evening so how schedule. about the other? Are you agree For with plus Mbak Santi 64 answer? 0284 Monday to Friday, 7 p.m. until 9:30 p.m. Yeah. Or visit us So at as you can see, in the 6793 first Independent question, for the third it asks about the one advertisement. What is the 001. advertisement offer? So if you choose A, children classes, Number one? it's Okay. not correct because they open What for does the adults. The advertisement B, of class of Asian language. children Don't you think classes French is C Asian? class of Asian No, right? language? French, C Spanish is not Asian, so it's wrong. level Advanced class level class. courses In that for English. advertisement, you see there are, Registration for Japanese language. let me see, all levels from beginner through advanced. So My the answer choice is C is wrong because D. it's only for advanced level class. No. D, courses of foreign language. So if you find the foreign language, itu kan bahasa apa ya, foreign itu bahasa yang selain bahasa ibumu, gitu lah, foreign ya. Nah, bahasa asing, betul. And so your choice is D is correct. All of you choose D.
Okay, I open for you. Pas Mbak Riri ya tadi. Okay, Riri, Rianti, I open your voice. Still loading. Oke, Mbak Riri. Ya, salam. Silakan, Mbak. Number 2. Give lesson for adult. Yeah. Yeah. How about the others? Do you have the same answer with Mbak Riri? Okay. Okay, I close your voice, Mbak Riri. Thank you. Okay, good. Number 3. Betul ya. Okay. I open your voice. Salam. Which one? Just now? Are you sure? Assalamualaikum. If you say just now, is now. Assalamualaikum. It's now. So it doesn't matter whether it's in winter Number 2. or summer. According to So the kalau the kalian Institute ngomongnya of pas International atau baca Communication, advertisement ini waktu I'm answer B. summer, Gives waktu the winter lesson for misalnya, adult. ya itu kan bukan just now, bukan Adult. saat ini, karena dia dilaksanakannya pada waktu summer. Ya, coba kalian baca nih. Register for summer classes now. It means now itu bukan sekarang ketika aku ngomong, gitu loh. Kalau ketika aku ngomong itu berarti apa? Kapanpun kalian ngomongnya, meskipun kalian di musim semi, meskipun kalian di musim musim panas, musim dingin, kalian harus daftar waktu itu juga. Tapi ini ada kekhususan register for summer. So which means at that time. Number 3 is register Okay. for summer class now. The underlined word means just now. Good. All of you Yeah. has a... Yes. No. It's okay. It's not a big problem. I think most Yes, of you that's right. share the wrong answer. Because most of you try to answer by just now. Ya, selamat malam. Okay? This kind of question is what you will find in the final exam, in the national exam. Nanti ujian akhirnya kayak gini, mirip-mirip kayak gini. Ya? Oke ya, saya lanjut ya. Is there any question? Okay, good. Oh yeah, I always heard someone say, "Good morning, Miss." What is the difference then between good morning, Miss, and ma'am? Anyone know?
Ini, if Okay. you see someone Thank you. that you don't know whether that woman, ya. Jadi kalau you see someone, if you don't know whether that woman is already married or not, it's better you use miss. Ya. Jadi kalau nggak tahu kalau orang ini sudah menikah apa belum, kalian pakai miss. Tapi kalau misalnya Anda, you are sure that that woman already married, use ma'am. Gitu ya, jadi tahu bedanya. Okay. It's okay. It doesn't matter. You say miss or ma'am. It doesn't matter. I just want to make sure that you know what is the difference between both of them. Okay. Okay. I take this part from book in grade 11. Ya, Mbak Siti Rahmawati. I take this part from book in grade 11. Anda kan belum terima bukunya, ya. Ini yang saya berikan ini bukan buku paket C. Ini buku untuk kelas 11 di SMA secara umum. But I think you need to learn this also. So, this is about how you express giving and asking for opinion. Express satisfaction or dissatisfaction. Or retell a report text. All of you, any question? What is the difference? What does it mean by those three sections? Ada yang tanya, tunjuk tangan, nanti saya buka. Oke. No. Pilihan itu option, not opinion. Ya, so if you say about opinion itu pendapat. Ya, gimana kalau kamu misalnya ada yang galau, mau tanya gimana pendapatmu ya dengan kasusku ini, atau kamu memberikan saran, ya saran, oh I suggest you, sarannya apa dan lain sebagainya. It's about opinion. Ada namanya satisfaction. Ada yang tahu? Ya, benar. Ya. Anda puas. Jadi misalnya kalian misal ya, for example, you have holiday and then you go to hotel and then the service is very satisfied. Jadi service hotelnya memuaskan kayak gitu. Ya. Oke. Dissatisfaction itu adalah negatifnya dari satisfied. Ada dissatisfaction. So, yeah. And then the third one is retell a report text. Okay, I give you about 5 minutes to try to answer these 5 questions.
or maybe not 5, or maybe the first 2, 1 and 2 first. Try to answer the first and the second question. Just write down in your book if you follow this course and you have a book, just try to write down in your book what do you say if you want to ask your friend opinion. And what do you say if you want to give an opinion in a meeting? It doesn't matter if you cannot answer this question. I just want to force you to try as you can. How if you want to ask your friend opinion? I don't understand what you see, Bu. Mbak Mawat, can you open your voice? Oh, terlalu cepat. Okay. Okay, in simple way, just answer number 1 and number 2. Pakai F itu apa itu? Menggela ini. Okay, I try to see your answer from Mbak Kwan Ami. Ita, may I ask you for your opinion? How should I say to Lala if I don't want to go with her? Okay, may I ask you for your opinion? That's okay. Next, what do you think about, from Talk School, what do you think about that? Like gini. Johnny, today you look so bad, so sad. What happened? Mbak Ling Ana tadi jawabannya gini ya. Johnny, today you looking so sad. What happened? If you use this sentence, itu kamu tanya ada apa, gitu ya. Itu pertanyaan. Jadi, ada apa nih? Kamu kok kelihatan sedih, tapi tidak menanyakan pendapat. Ya. Oke. Kalau yang nomor 2, what do you say if you want to give an opinion in a meeting? Kalau Anda di suatu pertemuan atau di suatu rapat,
Kalau Anda mau memberikan pendapat, tadi ada yang sudah jawab. To scroll. I give gini ya. Kalau Anda bicara masalah pendapat, opinion, satu pendapat itu, opinion itu kan tulisannya awalannya O. Jadi, if you want to share an opinion, kemudian opinion itu bisa benda yang bisa dihitung nggak sih pendapat itu? Kayak udara. Tidak kan ya? Tidak bisa dihitung. Jadi tidak ada opinions, itu nggak ada. Ya, oke. I'm interested in Mbak Santi answer. Harus scroll ke atas ini. Coba pay attention to this, Mbak Santi answer. Coba kita try to criticize your friend answer. For number one, how your opinion about that picture? Is there any grammatically wrong? Or it's already correct? Ada yang bisa nggak? Kira-kira yang nomor satu yang saya tuliskan di situ, itu sudah benar atau tidak tulisannya? Kurang S opinionnya. Oke. Ada lagi yang bisa mengkritisi? Yes, what is your idea, Mbak Ling Anna? Oke. Ada lagi? I'm trying to write down.
Oke. Oke, ya. Oke. Ya. It's just an expression ya, ekspresinya aja. How do you think about? Nah, ini yang sering apa? Yang saya tulis di layar itu kan ada gini. How is your opinion? Atau what is your opinion? Kalau kita bahasa Indonesia kan, itu kan bagaimana pendapatmu? Like if Mbak Ayu Mas Ayu, how do you think about? Yang benar yang mana? How do you think about? Apa what do you think about? Ya, oke. So, if also, ya, also ini, how is your opinion? Kayaknya kalau bagaimana itu how, gitu ya. Tapi yang benar adalah, what is your opinion about bla 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 bla. Gitu, ya. What do you think about bla 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 bla. Gitu ya. Untuk yang nomor 2 sekarang. Jadi ini ya, ini kadang-kadang gimana ya, kalau saya mengajarkan bahasa Inggris ke mahasiswa saya selalu bilang, if it is about speaking, orang Indonesia itu bonek. Dan paling bagus bahasa Inggrisnya itu orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka paling bonek untuk ngomong. It doesn't matter whether you just say how is your opinion. I guess if you talk with Asian people, they will understand you. Jadi kalau kalian ngomongnya sama orang Asia, nggak masalah. Karena kalian ini dalam masa latihan kan. Tapi kalau misalnya kalian ngomongnya sudah sama yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, mereka akan mengkoreksi. Tapi mereka tidak akan menghina. Jadi tidak ada masalah, tapi ya kita belajar lebih baik kita pakai yang benar. Ya, what is your opinion? Ya, okay. Now for the second one, what do you say if you want to give an opinion in a meeting? Ya, boleh kalau ditambahin bla bla bla. I want to share my opinion. Atau yang paling ringkas adalah, oke Mbak Amini. Ada yang bisa menjawab tadi nomor 2? Penjelasannya dulu. If I can give some opinion, my opinion is like this. Oh, boleh. My opinion is, boleh. Apalagi. I try to scroll ini, saya lagi cari jawaban kalian ke atas. I can give you an opinion ya, an. Dan opinion itu tidak pakai S ya. Ya, itu opinion aja.
Atau kalian bisa ngomong juga in, oke, saya nggak pakai mouse ini. In my opinion, ini juga boleh. Langsung jadinya. Misalnya, Lause, in my opinion, nah, menurut itu sudah artinya adalah menurut pendapatku. Gitu. Do you use the same expression when you are speaking to your teacher and to your classmate? Apakah ekspresinya itu sama kalau Anda bicara ke guru Anda atau ke teman sekelas Anda? Kira-kira sama nggak ya? No, good. Ya, ada degree of politeness. Politeness itu kesopanan. Ya. What do you say after you have got what you want? Kalau kamu sudah diberi pendapat, apa yang mau kamu katakan? Thank you. Yeah. How do you feel if you know that a judicator or jury is not fair in a contest? Adjudicator itu kayak pemberi keputusan gitu loh. Juri itu ya juri. Bagaimana rasanya kalau kamu itu, jika kamu tahu kalau pemberi keputusan atau juri itu tidak fair? Sad. Ayo apa lagi selain sad? Unhappy, angry. Oh, ada yang smile ya. Protes. Protes ya protes. Waduh. Anda akan merasa kecewa kan? Nah, disappointed or you feel tidak puas dengan juri tadi. Makanya dibilang dissatisfaction. Ya. Okay. I turn to okay, this is about dialogue. Want to speak. Want to speak. Want to exercise their speaking. Jadi ada dialog di sini. Ya, Mbak Atun. So small, you cannot see it. Masa kecil? Oke, Mbak Wawat. I open your voice ya.
Halo, Mbak. Yes. Okay. Now you become Rudy and I become Nina. Sebentar, coba saya buka lagi. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Coba. Bisa nggak ya dibuka 2 orang di sini? Sebentar. Bentar ya, saya coba ya. Mbak Risalia, saya buka ya. Bentar. Oke, Wawat kamu coba jadi Rudi, Risalia coba jadi Nina. Ya, ya dengar. Loh, nggak apa-apa. Kalau nggak gini nggak latihan dong. Ayo. Bentar, ada 3 ternyata ya. Nina sama Lydia, who else? Saya buka 3. Hah? Iya, siapa? Nah, Mbak Zidna Ilma ya? Oke, I open your voice. Oke. Halo. Ya, sekarang Wawat jadi Rudi, kemudian tadi siapa yang saya buka? Mbak Risa jadi Nina, kemudian Zidna jadi Lydia. Mbak Wawat bisa mulai dulu. Halo, Bu, dengar? Grogi, Bu. Ini dari yang mana ini yang rame ini? Tapi aja, Bu. Ngacong. Jangan tok bul, Bu. Eka udah bisa. Kesempatan yang lain. Ya. Ya. Karena nggak kedengaran soalnya. Apa? Suaranya nggak ini. Halo. Nggak terlalu tinggi, suaranya terlalu besar, jadi nggak kedengaran suara ini. Nanti Mbak Ayu belum ya, Mbak Ayu ya. Nanti I give you another chance. Mbak Ayu, Mas Ayu, I open your voice. Ulang ya. Masih loading. Wawat dulu deh, ayo Wat. Dear friend. Coba pelan-pelan. Serious. Pelan-pelan aja. Now I have confused. Oke. Ini Wat, kalau ini bahasa Inggris itu kan banyak penekanan ya. Dear friends, now I have a serious problem, but I have not found the solution yet. I'm confused. Can you help me? Nah, jadi ada tekanan itu, ya. Good. Kata tadi Mbak bisa lihat kan?
Isalia ya? Ya, Nina. Oke, continue. Repeat. 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 Repeat itu ulang. Nina, Nina. Nina repeat dulu. Tell us. Nah, itu banyaknya us. Tell us what it is. Nah, kayak gitu loh. Oke, good. Dear friend, now I have dear friend. Friend, now I have Retire. this problem, but I have not solved it. Retired. Now I have this problem, but I have not found the solution yet. Oke. Ini dia Mbak. Comfort, Mbak Ayu ya? can you help me? Confused, Ayu? can you help me? Ayu, Mas Ayu? Where are you? Can you share your voice? Ya. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Halo Bu, iya Bu. Sudah dibuka? Sudah saya buka suaranya. Serius, what it is? Ya. Ya. Oh, Masih Bu, Saya ganti dulu ya. serius. Siapa lagi yang mau? What it is? Amini, oke. Tell us. Oh maaf. Siapa yang belum nih? Tell us. Is. ya. Next month I must stop my Halo, siapa ini? studies because my father retired. Pensiunnya Bu. Retired 3 months Mbak ago. Ayu, Mas Ayu saya tutup dulu ya. He cannot Oke, Mbak Amini pay saya my buka. school fee. Amin itu kan Tuan Ami loh. Bukan ya? Oke, Amini. Ya, saya buka. Oke, Mbak Dirna. Still loading. Mbak Amin ini pakai apa ini? Online-nya. Oh, pakai Note. Oke, kayaknya. Can you hear me, Mbak Amin nih? Nggak bisa ini kayaknya. Oh, trouble. Oke. Minsi mana Minsi? Ada nggak? Oke, Minsi ya.
Insi kalian pakai apa ini? Halo? Ya. Coba kita ulang dari awal. Wawan pakai Rudy, Risalia Nina, yang kedua itu Insi. Coba ulang dari awal, pelan-pelan aja bacanya. Wat, diulang Wat. Oke, continue. Salia. Salia. Ya, yuk. Oke, ini dia. Ayo, sama Insi. Rudy. Lawat. Yuk. Yeah. Dear friends, now I have a serious problem, but I have not found the solution yet. I'm Udah kasihan sakit ya. Udah. Oke, Nina, Risalia. Nggak denger ya, Oke, Bu? good. Rudy. What? Yeah, next month I must stop my studies because my father Kalian ini. Halo, Wat. Oke. cannot pay my Oke. Thanks a lot. Take it easy. It's not a serious problem. Udah ya, saya sentuh dulu ya. Oke. So, Hello? we'll try to have this kind of activity What? next month. So, I would like you how can to I solve the problem? exercise yourself. Jadi, ekspresinya gitu ya. Tunjukkan ekspresinya. Jadi ketika Okay. I reckon you ask for a letter from the authority telling that your family can afford the school fees. bantu aku. Then you submit the letter to your school or to the parent. Jadi intonasinya, gitu ya. Kalau orang sana kan penuh ekspresi. Nggak susah kan. Iya, benar. BT akan kelihatan BT. Gitu.
Oke. In my opinion, you can also replace the it I think you earlier. Oke, ini ya. Ini menjawab pertanyaan tadi yang nomor berapa tadi? Apakah ada bedanya ketika kamu itu ngomong sama guru atau ngomong sama temenmu? Ya. Nah, kalau misalnya asking for opinion, di sini ya, yang Anda tunjukkan di sini, yang ditunjukkan di sini adalah jadi yang atas itu yang lebih formal. Kalau yang bawah itu yang kurang formal. Ketika tanya opinion, kalau yang lebih formal, what do you think of? What are your views? What is your opinion? Is it right what I have done? Apakah benar apa yang sudah aku lakukan? What about? How about? Ya. Jadi ini kalau Anda ngomong sama guru mungkin agak yang atas ini yang lebih formal ya. Kalau misalnya giving opinion, I'm convinced that, ya, boleh terserah. You can choose actually, bisa pilih. Ya, kemudian I'm convinced that, saya yakin bahwa, I consider that. Nah ini kalau sama temen, I think, gitu aja udah cukup. Jadi nggak berbelit-belit kan kalau sama temen. Oke, no problem, I will share this. Nah, misalnya kemudian Anda menunjukkan kepuasan ya. I'm satisfied at, I'm glad with what you have done. It's really satisfying. Everything is satisfying. Jadi ini kalimat-kalimat yang Anda utarakan dari yang paling formal atau yang lebih formal ke yang less formal. Bedanya apa yang sopan sama yang kurang sopan? Ya, kepada siapa Anda berbicara? Kalau misalnya nanti Anda ngomong sama misalnya ya sama guru atau sama majikan, mungkin yang lebih formal gitu. Atau di tingkat akademisi. Bedanya satisfied sama satisfying. Sebenarnya secara arti kata ini kalau diartikan sekalimat itu sebenarnya sama. Cuman yang membedakan di sini ketika satisfying ini continuous. Selalu ya, it's really satisfying. Jadi ini apa ya? Sebenarnya sama. Ini tuh kata benda jadinya. Artinya ini sangat memuaskan. Gitu. Kalau yang kalimat yang atasnya, I'm satisfied at, aku puas terhadap, gitu loh. Jadi satisfying di sini sebagai noun, gerund namanya. Nanti kita di kelas aja deh belajar itu, lebih teori. Any more question? Pinjam catatan aja nanti. Nanti bulan depan insya Allah kita dibagi bukunya sepertinya teman-teman. Bisa datang atau mungkin dikirim, saya kurang paham deh. Ya? Oke, let's continue. Nah ini juga, ini yang menunjukkan ketidakpuasannya. I'm not satisfied with, saya nggak puas sama ini. It is not very nice, ini nggak bagus. It's really not good enough. It's satisfying. Atau langsung aja no,
Nah, itu langsung aja kalau misalnya kalian ngomong sama teman kalian, just say no. Yes, I hope that you are able to speak English smoothly ya. Gimana kalau kita buat agreement? Whenever you meet me, try to speak in English. Ini yang saya lakukan kalau saya berada di Indonesia dengan mahasiswa saya. Jadi teman-teman di Indonesia, saya tuh pegang mata kuliah bahasa Inggris juga. Saya mewajibkan semua siswa saya, kalau ketemu saya, try to speak in English. Tapi kalau kelihatannya mereka sudah mengge-mengge dalam bahasa Inggris, saya udah ngomong bahasa Indonesia aja. Gitu. Karena kelamaan kan tidak tersampaikan pesannya. But as exercise, if you want to speak in English to me, every time you meet me, just try to speak in English. Nanti akan saya benerin dikit-dikit ini. Okay? Yeah, every time you meet me, yes, you can. Ya, memang saya terkenal kalau di kampus saya itu mereka pasti kalau ada saya tuh kadang-kadang lari loh. Ngapain lari? Karena takut nggak bisa bahasa Inggris. No, it's not the point. My point is I would like my student try to exercise their English. No problem Mbak Ayu, Mas Ayu. Nanti Mbak Ayu campur-campur aja bahasa Inggrisnya, campur bahasa Indonesia. Karena kalau nggak dimulai nggak bisa. Ya, ya. Cara cepat menguasai bahasa Inggris gimana ya? Latihan sih. Banyak latihan, kemudian dipraktekkan. Nanti kalau salah saling mengoreksi gitu ya. Gitu. No, kenapa takut? Nah, kalau lebih banyak dengar itu namanya passive learner. Jadi Anda pembelajar yang pasif. Tapi kalau Anda ngomong itu namanya active learner. Oh ya. I'm teaching mathematics actually. But I also teach English in my campus. Nah, ya itu juga ya cara kalau mau belajar bahasa Inggris itu listening English song, benar-benar. Atau if I can share my experience, saya dulu punya teman dekat itu bahasa Inggrisnya jago banget. At that time I was nothing because I know I understand English, but I feel saya ada masalah waktu itu adalah pendengaran, listening. Kadang-kadang harus dengerin pelan-pelan kalau ngomongnya lama. Kemudian yang dilakukan adalah dia membuang uangnya ngajak saya nonton bioskop, tapi mata saya ditutup, tak bayarin, tapi tak tutup matamu, dengarkan. Karena kan bahasa Inggrisnya itu ada, film di bioskop itu pakai subtitle, jadi percuma nggak bisa belajar. Jadi mungkin it's about a half hour, ya, a half hour itu saya ditutup matanya, benar-benar cuman mendengarkan. Oh oke, artinya ini. Iya, half hour. Saya dibayari. Kebetulan teman dekat saya itu dulu
pinter banget bahasa Inggrisnya. Ke US dia. Terus dia pengen saya juga sekolah ke sana. Saya nggak. Bahasa Inggris saya, kalau kita sekolah keluar, itu kan harus bahasa Inggrisnya ada nilai tertentu tuh. Kalau kalian tahu TOEFL, IELTS, pada zaman itu masih kuliah masih nggak terlalu tinggi gitu kalau saya. Jadi gitu caranya. And then just close my eyes, just listen, dengerin. Kalau kamu bisa catch the point, so you are able to learn English. Dia bilang kayak gitu. It's just one way. Ada juga, yeah, you may do that. Chat ya, boleh. Kenapa, Say? Oke, let's continue ya. Jadi, ini last slide nih. Ya, last slide. Kayaknya. It's about grammar review. Jadi ketika di pembelajaran, saya tidak hanya akan ngajari Anda ngomong. Kadang-kadang kalau, jadi bahasa Inggris itu kan dibedakan ya, antara listening. Anda mendengarkan saya ngomong bahasa Inggris, paham enggak? Can you catch my English? Bisa nggak ngerti bahasa Inggris? Ketika aku ngomong bahasa Inggris, bisa paham tidak? Nah, or when you read, ketika Anda baca, Anda paham tidak artinya? Gitu ya bahasa Inggris. Jadi ada speaking, ada reading. Kalau just read maybe ya. Kalau cuma baca mungkin sudah ini. Kemudian ada listening, speaking. The most difficult one itu adalah writing. Itu yang paling susah. Apalagi kalau kita bicara mengenai academic writing. And this part is also part of speaking, part of writing, and maybe also part of your reading. Sometimes anything I don't understand, yes. What does it mean? Ya, what does it mean? Oke, kita review ya. Yang paling dasar, simple present tense. Itu yang paling paling dasar biasanya diajarkan ke siswa. Coba, Anda bisa baca ya? 1 sampai 5. Kecil bingit ya? Aduh. Ini ada anunya ya. I'll check for you. Lightning occurs in hot. Ini nomor 1. Coba perhatikan kalimat itu. Lightning occurs in hot wet storm. Karakteristik apa nih yang Anda lihat di kalimat itu ya tentang simple present tense?
Coba perhatikan ini. Lightning itu adalah subjeknya di sini. Kemudian occurs itu adalah verb-nya. Nah, di verb ini karena lightning ini dianggap sebagai satu atau subjek yang tunggal, maka verb-nya ini kita tambahin S. Lightning occurs in hot, wet storms. Ya, like he goes to school, something like that. Yeah, wet storms. Betul, simple present. Pokoknya tentang simple present. Gini aja. Saya rasa Anda sudah belajar tentang simple present tense kan. Ini hanya mereview aja. Nah, sebagai tugas kalian, ini juga exercise for you. Di sini tuh ada 5 kalimat di sini. Dan semua kalimat di sini adalah kalimat positif. Ya. Tugasnya adalah coba Anda tulis lagi kalimat yang ada di sini di buku Anda, ya. Kemudian tuliskan kalimat negatifnya serta kalimat tanyanya. Ya, ada. Jadi, tugasnya buat kalimat negatif dan interrogatif dari 5 kalimat positif ini. Itu yang pertama. Jadi buat 5 ya. Kemudian tambahkan, Anda buat sendiri 2 kalimat positif. Ya, tugas. Karena kita meetingnya itu 1 minggu ya. Next week we will have meeting again. Let me check the schedule. Ya, kita minggu depan Kamis sama Jumat. Sebelum Kamis. Saya ulangi tugasnya. Nanti saya akan share PowerPoint ini ke grup, ya. Kemudian Anda lihat slide paling akhir. Di slide paling akhir itu ada tentang grammar review. Anda pelajari. Nah, di sini, di slide paling akhir itu ada 5 kalimat positif. Tugasnya buat negatifnya dan buat kalimat tanyanya. Paham? Nah, kemudian buat lagi 2 kalimat Anda sendiri yang buat, bebas. Isi kan? Oke. Buat sendiri ya, masing-masing buat sendiri 2 kalimat positif, terus negatifkan, terus buat kata tanya, kalimat tanyanya. Yang bebas 2 aja. Oke? Kalau memungkinkan, silahkan diketik di Word. Nah, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Silahkan di foto. Yang bebas 2. Karena saya mau print. Nanti kalau kita meeting, saya mau bawa. Betul. Don't hesitate to ask me if you have any question. Ya, ini kan tugas, jadi gampang ini. Okay? If there is no more question, I think we can stop our class. Okay? Okay.
Okay, I'll see you next week, inshallah. So before Thursday, oh yeah, you can send to my email or to my Facebook. So I will directly. Atau gini aja deh, daripada saya nanti terimanya hari ini gitu ya. Semua kirimnya hari Rabu. Ya, Rabu depan kirimnya. Ya, biar nanti langsung Facebook saya atau email saya semuanya langsung di hari Rabu. Jadi langsung saya compile gitu ya. Ah iya Mbak Lala Bibi baru datang ya. Okay? If there is no more question, please tell Mbak Lala Bibi about the task. And we end this class. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When will you back to Indonesia? Okay, have a safe flight ya. Have a safe flight. Good night. Bye.